अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत कशीदगी के दौरान बार बार पाकिस्तानी क़यादत और पाकिस्तान की आवाम की तारीफ़ क्यों कर रहे थे? क्या उसके पीछे कोई खुफिया डील होना थी? और क्या वो डील ये है कि पाकिस्तान ने अपनी सबसे अहम और तस्वीराती तौर के ऊपर सबसे ज़्यादा मेन समझे जाने वाली एयर बेस यानी कि नूर खान एयर बेस क्या अमेरिका के हवाले कर दी है? क्या इस नूर खान एयरबेस के ऊपर अब पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है? ये ख़बर क्या है और किस तरह से ये बाहर निकली है? क्यों ये इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में जीनत बनी हुई है? इस खबर की हकीकत को जानेंगे आज के इस व्लॉग में, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस खबर की हकीकत को जानने के लिए ज़रूरी है कि आप 2019 में जो EU डिसइंफो लैब की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि भारत की तकरीबन 750 से ज़ायद वेबसाइट्स को बेनकाब किया गया था, एक्सपोज किया गया था। ये वेबसाइट्स क्या थीं, क्या किया करती थीं, इनका एजेंडा क्या था? इनका एजेंडा ये था कि पाकिस्तान और चीन से मुतल्लिक जो नेगेटिव इमेज है वो पूरी दुनिया को दिखाना है। 119 ममालिक में ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो थीं, इंडियन क्रॉनिकल्स और एक और प्लेटफॉर्म के तहत ये जुड़ी हुई थी, और 119 ममालिक में इन वेबसाइट्स को बाकायदा तौर के ऊपर रजिस्टर्ड करवाया गया था, और ये मुख्तलिफ ज़ुबानों में थी। यानी चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर भी थी, उर्दू ज़ुबान में भी थी, पश्तो में भी होंगी, फ़्रेंच में भी होंगी, इंग्लिश में भी होगी। गो के दुनिया का हर वो मेन जो ज़ुबान जो ज़्यादा बोली जाती है, हर उस ज़ुबान के अंदर और हर मुल्क की डोमेस्टिक सतह के ऊपर भी अगर लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी तो भारत ने उस वेबसाइट को उस अंदाज में बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा सके पाकिस्तान और चीन के अगेंस्ट। इसी तरह अब ये ख़बर जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि नूर खान एयरबेस से मुतल्लिक जो ख़बर निकल कर सामने आई है, इसमें क्या है, इसकी हकीकत हमारे सामने कुछ इस तरह से आई है। आपको ये भी याद होगा कि जब पाकिस्तान में डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ हुकूमत किया करते थे, और उस वक्त उनके कहने के ऊपर यानी कि अमेरिका के कहने के ऊपर पाकिस्तान ने एक बड़ी जंगें लड़ी हैं, जिसका खमियाजा पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। और उस वक्त जितने भी जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे, उन्होंने अपनी बुक्स अगर लिखी हैं, आज के ज़माने में भी अगर वो बुक्स मौजूद हैं, तो उन्होंने उस तमाम सूरत हाल को कवर किया है, बताया है कि उस वक्त हम किस तरह से अमेरिका के हिदायत के ऊपर या उनसे डिक्टेशन लेकर एक एक चीज़ को हम किया करते थे। और उसी मानों में उस बात का भी जिक्र है, गालिबन 2002 से लेकर 2006 तक या 5 तक का जिक्र है कि अमेरिका के जो फ़ौजी थे वो बड़ी तादाद में नूर खान एयरबेस आया करते थे। अमेरिका से ही उनके जहाज़ यहाँ पर लैंड किया करते थे नूर खान एयरबेस में, और कोई चेकिंग नहीं होती थी, कोई डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता था, बल्कि बड़ी आसानी के साथ, प्रोटोकॉल के साथ वो जहाँ जाना चाहें, अगर वहाँ से आगे वो अफ़गानिस्तान जाना चाहें तो वो चले जाया करते थे, या फिर अगर सरीना होटल में उन्हें रुकना है तो वो यहाँ से उन्हें बाकायदा तौर के ऊपर सिक्योरिटी के एक प्रोटोकॉल के अंदर रखकर उनको ले जाया जाता था। तो ये सूरत हाल थी जब तक डिक्टेटर मुशर्रफ की हुकूमत रही पाकिस्तान के अंदर। अब ये ख़बर किस तरह से निकल कर आ गई कि नूर खान एयरबेस अमेरिका के हवाले होगी, वो भी एक ऐसे टाइम के ऊपर। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट है, और वो ये है कि ये जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने बुक्स भी लिखी, इम्तियाज़ गुल साहब की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने ये उस वक्त बात की थी, और उस वक्त एक किताब लिखी थी 2003 या 4 के अंदर, या ग़ालिबन 5 के अंदर, या इसके बाद मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इसी टाइम को ही बयान किया गया था। उसके अंदर उन्होंने सारी सूरत हाल को बयान किया था कि किस तरह से नूर खान एयरबेस मुकम्मल अमेरिका के कंट्रोल में आपको इस तरह से जाती हुई नज़र आती है। अब ये कंट्रोल का ये मतलब नहीं था कि अमेरिकी फ़ौज यहाँ पर आकर तमाम चीज़ों को मैनेज कर रही है, तमाम चीज़ों को देख रही है। कंट्रोल का ये मतलब था कि वो जब चाहें यहाँ पर आ जाते हैं, आज़ादाना तौर के ऊपर आते हैं, जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बल्कि उन्हें मज़ीद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया जाता है, पाकिस्तान के जिस भी वो हिस्से में जाना चाहें, या फिर वो यहाँ से अफ़गानिस्तान जाना चाहें। तो ये इस ज़िमन में उन्होंने इस बात को जिक्र किया था अपनी किताब के अंदर भी, और ग़ालिबन कहीं ना कहीं किसी प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू में भी। अब इस बात को, इतनी पुरानी बात को भारतीय मीडिया ने उठाया, और उठाकर अपनी जो तमाम सफ़े अव्वल की जो वेबसाइट्स हैं, या जो ऐसी ही वेबसाइट्स जिनका मकसद ही प्रोपेगेंडा करना है, उसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर मुसलसल तवातुर के साथ इस ख़बर को छाप रहे हैं, इस ख़बर को प्रिंट कर रहे हैं, नशर कर रहे हैं, इसकी तशहीर कर रहे हैं कि देखिए कि पाकिस्तान के एक बड़े सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने ये तस्लीम कर लिया है कि जो नूर खान एयरबेस है ये पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले कर दी है, और अब अमेरिका
کا یہاں پر کنٹرول ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیوں بار بار پاکستان کی قیادت کی اور پاکستان کی عوام کی تعریف کر رہے تھے، اور کیوں وہ بھارت کی سائڈ نہیں لے رہے تھے، کیونکہ بھارت کو کبھی بھی اپنی ایئر بیس نہیں دے گا، تو لہٰذا پاکستان نے اپنی جو نور خان ایئر بیس ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دی ہے۔ تو یہ دونوں ممالک کے مابین ایک ڈیل ہوئی ہے، کمٹمنٹ ہوئی ہے، اس کے مطابق ہی امریکہ کی گڈ بک میں پاکستان کا نام آ گیا۔ تو اس کے پیچھے جو محرکات ہیں، وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی نور خان ایئر بیس امریکہ کے حوالے کر دیا۔ اب یہ اس حد تک مضحکہ خیز ہے جس سے آپ کو اندازہ لگایا جا سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ کہ کیوں انٹرنیشنل میڈیا ہو، الجزیرہ ہو، CNN ہو، یا اس جیسے بڑے نام، معتبر نام انٹرنیشنل میڈیا کے، وہ کیوں بھارتی میڈیا کو ایک جھوٹ پھیلانے والی ایک مشینری کے نام سے جانتی ہے، اور اس سے متعلق کئی ڈاکومنٹریز بالخصوص الجزیرہ نے بھی بنا کے رکھی ہے کہ جس قسم کی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی جاتی ہے انڈین میڈیا کے اوپر، AI پکچرز کا سہارا لیا جاتا ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ راولپنڈی پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے، اور یہ بھی بڑیا ایک دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ میجر گورو آریہ صاحب تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو راولپنڈی شہر کے اوپر قبضہ کر لیا، کراچی پورٹ کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو اگر آپ کے بقول آپ نے راولپنڈی شہر کے اوپر قبضہ کر لیا تھا تو نور خان ایئر بیس بھی راولپنڈی میں ہی ہے، تو اب ہم نے اس کا ایگریمنٹ امریکہ کے ساتھ کر لیا، جبکہ قبضہ تو آپ کا ہے، آپ کے بقول۔ تو یہ اپنی ہی باتوں میں، کیونکہ جھوٹ کے کوئی سار پیر ہوتے نہیں ہیں، تو یہ اپنی ہی چیزوں کے اندر خود ہی بندھے ہوئے جا رہے ہیں مسلسل۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ جو رفال گرنے کی ہزیمت ہے اسے کس طرح سے کور کیا جائے۔ تو یہ ابھی تک بھارت اس مصیبت کے عالم میں ہے، اس ہزیمت کا وہ سامنا مسلسل کر رہا ہے، اور اس کا سہارا لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایسی جھوٹی خبریں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کی جا رہی ہیں اور ابھی کی جا رہی ہیں، جبکہ وہ 2002 سے لے کے 2004-05 کی بات وہ کی جا رہی ہے، اگر کسی نے کی بھی ہے۔ تو اب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کس حد تک آپ کو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ کیوں میں نے EU ڈس انفو لیب کا جو مکمل جو 2019 کی رپورٹ آئی تھی، مکمل جو نیٹ ورک تھا، یہ میں نے کیوں آپ کے سامنے رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی سلسلہ ہے، یہ وہی پروپیگنڈا چل رہا ہے جو کہ 119 ممالک میں انہوں نے اپنی ویب سائٹس کو رجسٹرڈ کروایا تھا اور پاکستان اور چائنا کی ساکھ کو متاثر کر رہے تھے۔ لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ خارجہ پالیسی میں بھارت یہاں پر کھڑا ہے کہ اسے امریکہ تک یا دیگر ممالک یا خطے کے ممالک بھی اس طرح کی لفٹ کرواتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ بنگلہ دیش ہاتھ سے نکل گیا، افغان طالبان ہاتھ سے نکل گئے، نیپال، بھوٹان اب آپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، امریکہ آپ کو سیدھے منہ آپ سے بات نہیں کرتا۔ تو آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے؟ جے شنکر سے بار بار سوالات ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ جو صورت خبر نکل کر سامنے آئی تھی کہ نور خان ایئر بیس امریکہ کے حوالے کر دی گئی ہے، اس کے پس پردہ محرکات کیا تھے، اس کے پروپیگنڈے کی وجہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ہے تو پھر اسے ضرور لائک بھی کیجیے گا، دوستوں تک شیئر کیجیے گا، کمنٹس میں ظاہر خیال کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔